Pošto smo postali YouTube ovisnici, hajmo saznat kako smo mi to tačno YouTube ovisnici i šta je problem sa tim. Činjenica je da nažalost mnogi ljudi bukvalno postaju ovisnici o YouTube. Da li nam ima lijeka, ja bih volio znati. Znači bukvalno. Jer sad, ako to recimo čovjek radi nekog razloga, ako mu je to izvor prihoda recimo, pa preko toga zarađuje na neki način, ono... Treba ga reportat onda. Izdržava se od toga. Treba reportat. Ajde u redu, mada nećemo se mi tu složiti sa svim putovima i načinima na kojima se to zarađuje. Znači imate neke normalne putove, imate neke skroz nenormalne, ali eto, uglavnom... Imate puteve drugih youtubera, imate moj put. Znači imate neke normalne pute, imate neki skroz nenormalan put. U prevodu, ja ću ovdje kod Translate sad raditi. Znači tu je ta jedna vrsta ljudi koji imaju YouTube kao izvor zarade i oni htjeli ne htjeli na kraju će sigurno postati ovisnici o YouTube-u i vjerujte mi takvim ljudima, znači možete uzeti hljeb, vodu, sve ispred njih, ali ako bi im YouTube uzeli, ja ne znam da li to ne uspjeli da prežive, jel? Znači, meni možeš uzeti hljeb, vodu ispred mene, sve, ali YouTube kad bi mi uzeo, on ne zna da li bi ja to preživio, pa testira da vidi da li bi. To je, hajde recimo, jedna ta vrsta. Da mi je na sekundu, u stvari ne da mi je znat. Ne da mi je znat, čuj mene budale. Kako li je tako sjedit umjesto i mrzit nekog svaki dan? Punom silom. Ne da mi je znat, čuj mene budale. Postoji sad i druga vrsta ljudi, a to su ovi takozvani freelance, znači slobodni strijelci, youtuberi koji eto tek onako dođu tu da, što se kaže, da ubiju vrijeme. Aha, imaju ovi youtuberi, a imaju ovi freelanceri youtuberi. Nisam to znao, jebo majku. Jebo majku. Sve gledaju kroz ovo, kroz pare, samo je bitno da dok dolaze pare, oni će to raditi, čim prestanu pare. On će to prestati raditi, to je to, samo bojim se da će nekima pare na kraju skočiti na nos, ali uglavnom Nada, zadnja umire onaj, nada je nešto najljepše u čovjeku. Kad sve prođe, ono ti se i dalje nadaš da će tvoj kopilanuk proći. Hoće. Je slatko gledat ovu tužnu propalu facu na kraju bitke. Dakle, danas pričamo na temu ovisnika, o ovisnosti o YouTube-u. Pa ne znam, kažem, pogledaj kod Univerzalnog, on je uradio dobru analizu i sve će ti biti jasno. Da ne kažem 99%, 100% je pogodio, znači objasnio situaciju, 100%. Dakle, ta ovisnost, recimo od YouTube, ona već postaje, hajmo reći, opipljiva, da se možeš uhvat za nju. Možeš se uhvat za mog, i ti i Mija Khalifa tvoja. Morate soboj uhvati vijest tako nad njim. Znači, činjenica je nažalost da smo svi postali veliki ovisnici. Sad da me neko pogrešno ne shvati, možda sam i ja nekim dijelom, nemam ja pojma, to se bolje vidi sa strane. Evo recimo ja sam krenuo na podne, da klanjam podne namaz i da poslije u džamiji da smontiram jedan video o tome kako ja u stvari pravim filmove, kako. Međutim, dođem tamo u džamiju, krcato puno, neko vjenčanje, ne mereš, jedva sam prošao da klanjam namaz i nisam mogao tamo. Jebo im vjenčanje, mater im jebo. Stali se tu ljudi vjenčavati umjesto da se razmaknu da prođe čovjek da klanja. I jebem li im majku bezobraznu, ne shvataju šta je preče. Da iskoristim vrijeme, da to smontiram. Tako da sam evo tu sjeo blizu, popijem kahu, hajde reko malo da upalim live i da malo obradimo tu temu, znači da se referišemo na temu ovisnosti o YouTube-u, znači koliko je ljudi. Znači YouTube narkomančine u prevodu.
koliko u stvari taj YouTube Što mi je nešto apetit otvoren, ne znam šta mi je. utječe na naš svakodnevni život, na naše raspoloženje, na naš odnos prema drugim ljudima, na naš socijalni život, na naš društveni život i tako dalje i tako dalje. Ti super imaš odnos prema drugim ljudima. Nema ti se šta zamjeriti. Kao najbolji primjer, reću, evo, preporučit ću vam da pogledate live od Univerzalnog majstora, sinoć on držao live i propratio je te neke druge live-ove i prokomentarisuje, pa ćete vidjeti kako je nekad dovoljno da neko, da vas kao pojedinca neko samo malo takne da eksplodirate. Znači. Dovoljno je da o pojedincu saznaš samo da je prijetio nekom da ga hoće ubiti, taj neko eksplodira, ne mere podnijeti. Tu ćete dobro da vidite. Sad će neko... Vidi spiska. Vidi šta su meni sve stavili, pa nisam eksplodirao. Zato što se ne ovo ništa nije. A ti jesi nakon samo jedne stvari. Neko reći ti si eksplodirao. Jesam ja, neko reći, jesam ja i moja Hanuma jesmo eksplodirali i mi se nikome nećemo izvinjavati zbog toga. Znači neće se oni izvinjavati zato što su nam psovali familije i mater i sve to, dobro? Pa koji će se kurac izvinjavati? Prosti, ali se nikom nećemo izvinjavati jer ti ljudi na koji smo eksplodirali oni su zaradili puno više, ali eto mi smo sebi malo dali oduška i to je to. I što kaže Univerzalno. Meni ne smeta to što ste vi meni upalili live sat vremena i sovali. Morate opet upaliti, opet sovati i opet mi neće smetat zato što ja sujem bolje od vas. I kako da mi zasmeta te gluposti koje sujete? Ajde upali meni live ili kal da vidiš kako se suje. Majstor nije isto kad te napada 10.000 ljudi i kad te jedan čovjek. Ali eto nekom... Pa nije ono isto ni kad te reporta jedan čovjek radi regularne stvari i kad te reporta 300 zato što te vehabija terorista propali mrzi. I to dvoje isto nije isto. Je dovoljno da ga jedan čovjek malo barne i da eksplodira. Ja se nešto pitam kolega, ko su oni da tebi govore da ne znaš mnoge stvari, si narod dao sebi za pravo da govori nedostatke, javno sram je bilo. Pa dobro, sad da li ja znam, da li ne znam. Ti da bi znao da li ja nešto znam, ne znam, moraš sa mnom razgovarati na određenu temu, recimo moraš me lično poznavati šta ti ja znam. Ili ja tebe, nebitno, znači da bismo se referisali na bilo koju temu, znači, a ja sam inače takva osoba, ako želim s nekim da razgovaram na određenu temu, ja prvo upoznam tu materiju o kojoj želim da govorim, prvo gledam da se edukujem pitanju te materije, da vidim o čemu se radi, šta, kako, ovo, ono, da bi mogu jednostavno da pripremim adekvatne odgovore. A na današnjem vremenu to je veoma, veoma lako. Evo sad vi možete recimo postavljati pitanja, ja pored laptop googlaš i evo odgovora. Pa dobro, općenito što se tiče općenito, mislim, stvari su tu jasne, da imaš ti tu ljudi koji ne znaju gdje dođe veliko, gdje malo slovo, gdje je sastavljeno, rastavljeno, znači nemaju osnovno, vidi se da nisu ni osnovnu školu završili, oni bi sad nekom nešto dokazivali, ma niđe veze. To su gluposti, mislim, vjerujem, to su gluposti. Na kraju krajeva, ja sam više dovoljno star da ja nemam potrebe nikome da se dokažem, da ovo da ono znači. Ali hoću da kažem, znači da smo zaista postali pravi, znači bukvalno pravi ovisnici o YouTube-u i da jednostavno mi faktički bez YouTube-a ne možemo, bukvalno ne možemo. Raje vas 23, samo 3 lajka, stvarno sramotno. Sramota, stvarno, daj brate lajkajte, šta vam je. Da i meni lajkajte. Vas ništa ne košta, meni dobro. Aj ja, ko što kažu neki. Lajkajte. Ne mene tebi biti dobro kad nemaš monetizacije. To je slobodno, nemojte se stiditi. Jel vas je tu 20 hejtera, a ne znaju ni računati niti bilo šta. Pa jest, nažalost, ali eto. Aj ljudi ne kraja se čuju, ne znaju ni računati.
Dobar si. Evo, like da ne zaboravim. Hvala. YouTube kao YouTube. On je normalno zasnovan na tom sistemu da što više akcije i reakcije ima tu i da to ima bolju prođu. I onda te algoritam prepoznaje i gura. Međutim, postoje određena pravila na YouTube-u koja ne smiješ kršiti. Ja se čudim da ne kršim pravila YouTube-a. U tom slučaju, znači, more tebe milion ljudi napadat, kakva korist. YouTube to neće dozvoliti. Pa kakva korist što ti 300 tvojih reportate kad ja ne kršim nikakva pravila na rekord YouTube i ti i dalje lud isto. Može samo biti kontraefekat da se to sve njima vrati. Evo doživljavaš kontraefekat, brate moj. Nadam se da si zadovoljan. Ljudima koji me napadaju. I to je to. Dok ti kao pojedinac, dvojica, trojica, petorca, ako jednog napadnete, a u pravu ste, znači YouTube to uzma u obzir i akceptira. Haj sad to prenesi na publiku. Ako jednog napadnete, a u pravu ste, publika to akceptira jer volili bi i oni napast, samo nemaju alat da dođu do kopileta ko što si ti. Samo prebaci to pravilo na život. O tome se radi. Ali to mnogi ljudi nažalost ne razumiju, već ono jednostavno stihijski to ide, jedan na nišani, drugi ospu paljbu i to je to. Ja jebu mater, neko me ugrozi, hoće da mi kanal gasi i reporta i ja jebo mater, vrpoljim se. Zamisli kopileta mene. Ja imam tamo recimo, imam na Facebook profilu i dođe čovjek i postavi ti tako glupo pitanje koji te zna 30 godina, znate u glavu šta misliš i on ti tamo javno postavlja neka idiotska glupa pitanja koja nemaju veze ničim. Šta si htio da postaneš popularan, da on nigdje veze. Znači jednostavno postoji. Čovjek htio postati popularan što ti je postavio pitanje na Facebooku. Ljudi koji su u privatnom životu jedno, dok su u javnom diskursu nešto sasvim drugo. Pa ti si u privatnom životu ubica u pokušaju, a ovako na javnom Melajića i Hadžija. Rekao bi čovjek, rekla bi budala ovako kad te prvi put ugleda. I to je valjda tako bilo i valjda će tako biti, samo što je sad recimo era socijalnih mreža, pa je to malo više dostupno, ali uvijek je toga bilo. Znači, uvijek su ljudi misle razmišljaju, samo što ljudi jednostavno ne shvataju da su stvari te socijalne mreže, da je to prozor u svijet. I čovjek misli, on ako sjedi sam u sobi tipka, to niko kriv ni čuje ni vidi. Međutim, kaže Hajrudin, ja ću te zvat Hajrudin. Tako sam te zapamtio. Mislim da ovim bjednicima smeta tvoj uspjeh, kolega, i na sve načine pokušaju te sabotirati. To sam ja primijetio, jako sam razočaran. Sa druge strane, ja mislim da njemu ne smeta ničiji uspjeh i on ni na koji način nikog ne pokušava da sabotira. Evo da i ja budem lud kao taj komentator u tebe, da se složimo. Moraš ti biti razočaran, ako ja nisam, što ćeš ti biti? Pa vidi, nemam ja namjeru, ja ne svime, normalna je stvar, ko to od nas ne voli pare i šta ja znam, to su gluposti, ali po svaku cijenu nikako. I uporno svaku noć ljudi pričaju kako se ovdje nešto radi radi para i sami sebi priznaju da vole pare. I onda nekog drugog napanu sa tim. Ja to ne želim, znači, meni nije cilj da ja uspijem po svaku cijenu, znači, to mi nikako nije cilj, ovako normalno nešto snimim, postavim, pa ako prođe, ne prođe, bože moj, na kraju krajeva. Nije da sam bio 100% siguran u životu da nikad ovako neću imat neki diskurs sa vehabijom, nije da sam u to bio 100% siguran, postojala je sumnja malim dijelom da možda nekad hoću, ali ono u šta sam razočaran je što nisam imao nekog boljeg, što nisam imao nekog jačeg, što nisam imao nekog ko neće psovat, ko neće vrijeđat, ko će pristat na razgovor, ko će doći, ko će dati intervju. Samo žalim što nije bio neko jači. Ali ne mere, žalim što nije bio neko poput Alima, ali znaš šta je tu problem? Što Alim nije lud ko ti i onda je to nemoguće se ikad desi. To je problem. Jačinu mozga čovjeka koji ima, koju ja zahtijevam, neće biti tako lud ko ti. I to je ono za čim ću ja vječno žalit. Što nisi bar malo pametniji, da ne bude ovako lako?
publika je ta koja će ocjenjivati, procjenjivati ko je dobar, ko nije i šta ti ja znam. Jer danas, teško je danas curiknut se i spustiti se na level te balavurdije. Ja, ali me žudim za tvojim mozgom i njegovim stavovima, ali to dvoje je nemoguće, to je problem. A zamisli, tvoj mozak i njegovi stavovi, na šta bi ta rasprava ličila? Ali nemoguće su ti stavovi sa tim mozgom. I tražim nemoguće. Bitno nam je da nikoga ne vrijeđamo, da nikoga ne ponižavamo, da se nikome... Ovo sam komentarisao. Znači, kako ti je bitno da nikog ne vrijeđaš i nikog ne ponižavaš kada si vrijeđao i ponižavao, psovo ljudima, familije i mater? Ja kad sam ljudima psovao bilo šta od tog, meni je bio cilj da ih uvrijedim i ponizim. I zato sam psovao. I kako ti ne želiš nikog ponižavati i uvrijediti, a psuješ ljudima familije i mater? Ja znam da je ugodna uloga nosit ulogu nekog ko ne psuje. Ali ta uloga, ti i ja više nemamo pravo na tu ulogu nikad. Jer psujemo. I ne možemo nositi odijelo nekog ko ne psuje. Zato što psujemo. Realno ne zamjeram. Neću sebi da dozvolim da mi neko na sudnjem danu skače na grbaču. Niti ga znam, ni poznam da mi on na grbaču skače. Mislim. Koliko moraš biti jadan da prijaviš nekog, a ne možeš ni shvatiti da ne priča ono zašto se prijavljuješ. Pa dobro, razumijem ja to. Razumijem ja. Eno, ja sinoć s onim čovjekom pričali o alternativnoj medicini, šta ja znam, a tamo ljudi kao prijavljuju za terorizam, nigdje veze. Mislim, niđe veze, svi ostali klipovi mi teroristički i oni meni sad stali prijavljivati ovaj jedan što nije. Takve gluposti, takve idiotizme, to samo more kontraefekat, da ima i to. I kod ljudi, i kod YouTube-a, i kod svakoga. Tu ljudi ne shvataju da gube, razumiješ? Jednostavno, ljudi ne shvataju da oni tu gube. A dobro, sad, da li su to munafici? Nisu to munafici. Munafici su jedno čaferi, su nešto, to su prije čaferi nego munafici. Jebo, munafike, vam šta je ljepši riječi, šta imamo, pusti munafike kraju. Moje hajrudne. Ramiću! A meni to vjerujem ne smeta, ni najmanje ne dodiruje me. Jer ja volim ovako da neku temu, da neku anomaliju u društvu, da je uočim i da je malo se, hajmo reći, fokusiram na nju, da je analiziram, da se kritički osvrćem na tu anomaliju, kao što je recimo u ovom slučaju ta ovisnost o YouTube-u koja je nažalost sve više primjetna, sve više zastupljena, kako kod starijih ljudi, tako kod ljudi srednje dobi, tako i pogotovo kod omladne. Kod omladne to je, znači ne postoji dijete, znači koje ono čim, dvije godine čim upozna onu oznaku za YouTube, ono odmah zna i da izađe na YouTube i da nađe šta mu treba i ovo, jer je tako je podešan YouTube. Eto, tako do te mjere olakšano, znači najmanje dijete da zna klikat, nalaziti sadržaj i šta ja znam. I to je recimo, to je odlika recimo, hvala Bogu da sam tvoj kanal našao kolega, gledajte slušati, hvala Hajrudin, hvala. Mada ne znam, eto, volio bi da nam kažeš kako si našao, na koji način, ko te uputio. Da te mogu banovat, budeš li preko Amira našao ovaj kanal. Ti jebe Milu mater, budeš li preko Amira našao. Mili, falat na članstvu. Jesi li ti bio odlučio da me napadaš ili ne znam šta je? Reci mi. Uglavnom, kako bi rekao, znači, bukvalno, znači, YouTube ima sadržaje za sve dobi. I prave se, znači, ciljano sadržaje, znači, za određenu publiku i onda se to, kao što recimo ima onaj naš poznati YouTuber, onaj Omčo, kako se zove, on ima svojih 10-15 kanala. Kažu ljudi čak i da u Koreji, na Koreji. Omčo, brat moj, dijasporac. Da ima svoj kanal i to pravo uspješan.
Ima. Znači, momak je jednostavno prokljuvio skontu, kud šta, kako, bacio se na to, uložio. I ne takmiči se ni s kim. Niti nekog narušava, niti nekom misli zlo, niti nekom misli loše. Evo dijasporac, skoro ja bio kod Jarana da mu je sinu da se vidi sa omčom. Zamisli. I ja nazovem omču i čovjek se odmah javi. I ja dadnem telefon i oni se čuju. Zamisli kad ne zatvoriš vrata guzicom i kad si okej sa svakim, možeš ih i kontaktirat. A dobar je omča, super je omča. Ne, sad slučajno YouTube izašao na početnoj stranici, rekao ovaj je sigurno naš. Pa dobro, naš, odani to. Kaže, neto, znači, i omča recimo snima stvari koji imaju ciljano svoju publiku i pravo uspješan čovjek, znači ima nekoliko kanala koji imaju po nekoliko miliona pretplatnika, znači to je već ozbiljna stvar. Sad, ne ulazim u to šta čovjek snima, kako snima, ovo ono uglavnom. Pa ulazio bi da ti Karindža Baketa, ali pošto ne dira Baketa ne ulaziš. Čini mi se da je uspješan YouTuber. Ali opet dolje kod nas na Balkanu nekako, pa joj, kako bi ti rekao, ja to ovako zamišljam. Ja to zamišljam kao jednu posudu koja ima, koja je puna nas YouTubera i izlaze prema gore, ali je malo usko grlo i sad svi se mi nekako jedni preko drugi pentramo da bi gore, i čim onaj gore da izviri, ovi ga za noge svuku ga da preko njega i tako ta borba. To ti radiš. Umjesto da snimaš svoje nešto i da se baviš sobom i svojim ljudima, ti se uporno baviš sa mnom. Iz dana u dan. I sa Ramićem, i sa Ćaletom, i sa Mladenom, i s ovim, i s Jugoslovenom. Sa svima se ti baviš, osim da se baviš kontentom, da se ne moraš ti čaprkat kroz usko grlo. Nego da imaš svoje grlo. Jedno grlo kroz koje samo ti prolaziš. Ne moraš se ni s kim. Borba vlada, evo recimo kao ova flaša tu i ona je tu puna do ovdje, ona je puna nas, ti neki YouTubera, svi se mi nekako sad jedni preko drugih pokušavamo da se izvučemo gore, međutim... Nalaziš se u pogrešnoj flaši, moraš flašu promijeniti. Čim glava izviri gore, odozdo neko za noge i svlačite nazad pred svima. Otprilike je to tako bilo. Jednostavno, vrlo teško. Pratim ja i Pezića, učim ovjeri jer sam dosta toga propustio pa učim. Dobar je Pezića, mašala. Doktor Pezić je vrh. Doktora Pezića ja poznajem lično, mi smo i kućni prijatelji, šta je. Meni izuzetno drag. Imaš li jednog normalnog ti kućnog prijatelja? Jednog makar, evo. Insan, ja volim ga jako, kad volim, dugo se znamo se neki, ne znam, možda 15-20 godina već se znamo. Izuzetno, hajli insan, mašala, samo dobro o njemu. Kućni ljubimci! O njemu samo dobro možete reći, ako god hoće, slobodno neka pita i njega o meni. Ako ga zanima, slobodno nek pita. Sve je meni jasno i o tebi i o njemu nemam potrebe ikog išta da pitam. Nek pita. Dobar, sigurno dobar. I vjeruj mi da neš fuliti šta god da čuj, poznajem ga lično, pa kućni prijatelji, znam čovjeka 20 godina ga znam. Znam ga još kad je bio u kraju gore u Sanskom mostu. Eto, gore smo se upoznali. Prije neki, sad ću reći, mislim 17-18 godina, tako nešto, smo se upoznali. Znam ja lično poznajem i doktora Kuduzovića, i doktora Ahmetovića, i doktora Gološa. Znači, sigurno jedno 10 doktora islamskih nauka ima moji lični prijatelja. Znači, moji... Doktori islamskih nauka. Neću ništa reći, samo ću ponoviti što je on rekao. Kućnih prijatelja, jedno 10-ak ima koji su doktori islamskih nauka.
Pa ja sam platio 130 eura ovaj mikrofon, međutim snimao sam sa onim Samirom, izvugo na jedan live, nešto smo, nije live, nešto smo snimali, neki video, nešto pa je bilo popislo, pa je nešto počelo zezat tamo, vamo, nemam pojma, počeli su zezat mikro, pa nekad radi, nekad ne radi, ali eto, dobro je, neću više da ulažem, ne isplatim se, kažem, puno sam previše, sam uložio u YouTube, a povrata do sad nije bilo ni feninga, tako da Nisi ništa uložio u YouTube, nabavio si taj mikrofončinu i snimaš s mobitelom live-ove i pričaš o drugim ljudima, nisi ništa uložio u YouTube, nema predmeta koji si ti kupio za YouTube, ne postoji, lažovčino. Tako da... Patološki lažov i ekstremista, patološki lažov. Kažem, poznavao sam i Rahmetli Bačića. Čak smo zajedno živjeli 3 mjeseca, ja i on, u istom stanu, znači stanovao, tako. Znam dosta ljudi, mada će neki sad ljudi reći, a ti ovako, onako, negdje sam sličan vidio u Holandiji kad sam bio oko 100 eura košta. Pa kažem, evo ja sam ovo je Holy Land marka, evo ga. Piše tu, znači Holy Land. Ja sam ga platio 129 eura, čini mi se. Sam naručio preko Amazona. Ali eto, dobri su mikrofoni, samo treba čuvati da ne pokisnu. Ako pokisne, ako ga vlaga uhvati, problem znači. I tako da kažem, i onda će sad mnogi reći, a ti ovako, onako, ovo, ono. Pošaj, ljudi moji, morate da znate. Svi ljudi su grešnici. Ima li neka još stranica da mi preporučiš? Kako misliš, YouTube kanal ili? Jel misliš na YouTube kanal da ti preporučim? Znači, ne bi se smio taj mikrofon mi Kalifi dol gurat. Vlaga bi ga ufatila. Aha, pa ima recimo, kažem, zaprati recimo kanal, meni se može donirati jedino preko Paypala, imaš tamo Paypal, jedino tako, ne može, nije kanal monetizovani, ne može se zaprati kanal SSEEMMIIRR, Semir, ali su sve dupla slova, jako dobar kanal. Kako se zove kanal što treba zaprati? Zaprati kanal SSEEMMIIRR. Ja također vas pozivam da zapratite kanal SSEEMMIIRR, jako dobar kanal. Semir, ali su sve dupla slova, jako dobar kanal. Dolje o Bosni i Hercegovini ima dosta videa, znači super je, ekstra je. Zatim recimo imaš kanal BH Road Stories, jako dobar kanal, jedan čovjek odozvo Bratica Dobrinje kojeg znam, snima jako lijepe, dobre ture po Bosni i Hercegovini. Imaš recimo kanal Robert Dacešin, ekstra kanal, ekstra. Imaš Salko Juklo Oficijal. Samo mog nemaš niđe. Imaš! Ma reci mi koji ćeš kanale da ti nabrajam i sve ću ti nabrajati, samo neću nikad moj. Moj ću preskočiti, kad me klali, ja ne bi izgovorio da ima moj kanal. Kad bi me klali. Gdje ima u zadnje vrijeme pravo dosta dobrih klipova, snima. Normalno Univerzalni majstor i Univerzalni majstor 2. Zaprati, imaš zaista dosta korisnih stvari. Znači čovjek je imao je, kako se zove, imao je 2 montirana procesa. I sad opet montirane procese imao. A ja nisam imao, ja sam od države ukro od YouTube-a, BH YouTube-a, bosanskog YouTube-a ukro, a on je imao montirane. Kad ti postane jasno kakva vrsta kopileta si, onda će ti postati automatski jasno zašto ovo sve ide iz dana u dan.
Znači, bukvalno, i on je dosta govorio o tome na svom kanalu. Pa, prijavljivali su mi ljudi videa, prijavljivali su mi ljudi videa, šta ja znam, nemam pojma, i prošle godine u septembru bio mi je monetizovan kanal, međutim, zbog nekakvih prijava, tamo do duše koristio sam i vještačku inteligenciju, tad u to vrijeme nije bila dozvoljena. Ono je bilo nekih prijava tad, ali do duše i on je koristio vještačku inteligenciju i sad nije on monetizaciju izgubio radi prijava, nego što je vještačku inteligenciju. Jesi čula, Tahiba? Ne smiješ AI koristiti za klipove. Ukinuti monetizaciju. Nije bila ubačena rubrika u kojoj se može odrediti ili nije upotreba vještačke inteligencije, tako da mi je neko reporter prijavio i tako da ukinuta mi je. Jebem li him, mater him, jebem bezobraznu, čovjek snimio klip. Ima njiva. I sad. Čovjek snimio klip. I u tom klipu bio je dijelić nečeg što je artificial intelligence. I neko gledao to i kliknuo tam na report i ukucao razlog. Ovaj video u sebi sadrži AI i ne bi trebao biti na YouTube-u i reportu i tam admin kad je čitao, aha, ima AI nešto u klipu. Da mi ukinemo monetizaciju u kanalu. I to je tako bilo ko što je Goloruk iskakao na četnike. Nije radi reporata on to izgubio. Monetizacija. I poslije više, šta ja znam, nisam jednostavno pokretao to. I sad za sad neću, nek ide ovako kako jeste. Znači nije mi to prevashodni cilj. Svakako ja nemam ni dovoljno ni pregleda, ni ovoga, ni onoga, tako da Kako nemaš polako, ali sigurno si stigao do koliko već, 11,2K ili koliko već. I polako je sigurno ti to učvršćuješ i skoči, i idu pregledi. Kako sad ne, odjednom sad opet ne ja? Šta ja znam, to ne pije mi nešto vode, ja i kažem, živim u Njemačkoj, radim fin posao, imam solidnu platu, može mi biti, mogu lijepo živjeti, tako da... Što govoriš onda čovjeku da ti donira na PayPal? Znači, najbitnije mi je da progovorimo o nekim stvarima, jednostavno da dopre moja riječ do ljudi, jednostavno Pa nema boljeg načina da tvoja riječ dopre do ljudi nego da uđeš u komunikaciju sa tim ljudima. I ja te zovem u komunikaciju i ti nećeš, a hoćeš da dopre nešto tvoje do mene. Da pričamo o nekim normalnim stvarima, da razmjenjujemo iskustva, savjet, ja opet kao stariji čovjek smatram da ima dosta toga što mogu ljudi od mene da nauče, i mlađi ljudi, a boga mi i ja. Kako da nema, na primjer kako prijetiti smrću novinaru kojeg ne podnosiš, to bi od tebe mogli dobro naučiti. Prihvatam često savjete, akceptiram od mlađih ljudi, tako da to ništa nije sporno, ništa nije sramota, jel? Evo recimo ti za koji si me pitao, Pezić, šta ja znam, svi su oni svi su mlađi od mene, ali kad imaš tu monetizaciju, to plaća YouTube kao platu ili kako to ide? Pa ne ide, ne plaća YouTube kao, moraš imati AdSense račun, moraš imati to je jedna cijela procedura, znači kad dostigneš, da bi dostigao uvjete za monetizaciju, moraš imati preko 1000 pretplatnika, moraš imati 4000 gledanja sati i tako još neke tamo, ima tamo kad otvoriš YouTube kanal, piše koji su uslovi za monetizaciju. Kad postigneš te uvjete, onda moraš AdSense račun koji je uvezan sa YouTubeom i sa ostalim računima na Google i onda tako ide, tako se postiže monetizacija i YouTube znači plaća, ali on plaća od reklama koje stavlja u tvoje videe, znači plaća po klikovima, po pregledima i po tim reklamama i šta ja znam. Tako da sad koliko, prosto sve zavisi koliko je recimo RPM ili CPM u tvojoj zemlji, znači... Nekunoć sam ga bio našao, sam da ću ga sad moći naći. Oglasi. Samo se... Posljednjih 28 dana. Koliko oglašivači plaćaju? Iznos na osnovu reprodukcije za svaki 1000 pregleda. Gledaj što je se CPM popravio, brate moj. Vidi ga. 3,49 USD. 7 maraka CPM.
A bio pol marke? Tako da, recimo na 1000 pregleda, u Njemačkoj zna nekad biti 6,5 eura na 1000 pregleda, nekad zna biti 2 eura, sve zavisi. Znači, mada ja to već odavno i ne pratim, ne zanima, ne interesuje, rasteretio sam se od toga. Kad je najljepše ti ne mereš monetizaciju dobiti, jebote. Kad je najljepše doba. Jer mi svakako u Njemačkoj, znači, sve što naplatimo od YouTube-a, na kraju godine moraš finansam tu prijaviti, moraš platiti 38% poreza, ovo ono. Tako da te na kraju samo glava boli. Anis Kadrić ovdje psuje neuzubila Boga. Ešhedu en la ilaha illa. Aj da je familiju bilo bi, ali Boga već. Bolje da je familiju kome otresu, na primjer meni, bilo bi sve okej. Dobio bi moderatora. Jako ružno, tako da smo morali da ga morali smo ga sakriti. Pa nije malo plaćeno u Njemačkoj, nije, obzirom da kako je u Bosni plaćeno ovdje, pa najbolje je i plaćeno pregled, šta ja znam, iz Njemačke. Znači, definisali smo ovdje da postoje razne vrste ovisnosti na YouTube, znači, postoji ta prva vrsta ovisnika, to su znači oni koji gledaju kroz taj materijalni segment, znači dok on tu postoji i oni su tu, čim on nestane, oni se povlače i prešaltavaju se na drugi mediji, jel, na drugu platformu, pa će biti neki recimo samo na TikToku, neki povremeno dođu eksperimentu na YouTube, uglavnom ono što njih, kažem, pogledajte tamo kod univerzalnog majstora, on radi čovjek stvarno dobre analize YouTubera, tako da kroz tu analizu YouTubera pojedini ja izvlačim recimo ove segmente, tako da kažem, o pojedinim YouTuberima, ne o YouTube, nego o pojavama na YouTube. Znači, to je ta jedna vrsta ovisnika. Ja nisam čak ni YouTuber, nego ja sam samo jedna pojava na YouTube. Ja nemam ni kanal, ne. Postaje materijalni segment. Postaje ta druga vrsta ovisnika, znači, koja nije bukvalno vezana za taj materijalni segment, već eto, onako, ljudi vole, hoće i to je to, i jednostavno ne mogu bez toga. Znači, ne mogu bez toga, jednostavno oni upale, lajvaju, snimaju, ovo ono, nije tu više bitno ni kako, šta, ni okome. Jel sličan taj majstor tebe, brat po vjeri? Nije brat po vjeri, nije, ali je bivši borac Armije Republike Bosne i Hercegovine, bivši logoraš. A bivši borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, svi smo mi patrijete i razumijemo se. Amira Gea, CHF2, pozdrav za dijasporca, Tabih centrala iz Cirha. Sad sam ti htio reći šta si ti, ali neću, pošto žensko ime donira. Suzdržat ću se, a htio sam ti reći šta si ti. I znači, borac. To je ta jedna, hajmo reći, najblaža verzija, znači koja, hajmo reći, zavisi o adrenalinu, znači, pa prati te adrenalinske scene. Znači, događaje koji izazivaju adrenalin i onda to oni prate, kreću se, šta ja znam. I postoji, kao što rekao, ova treća vrsta, to su ti mali pačići koji, znači, plješću, znači, koji imaju svoje guruje, koji su njihova publika i onda se oni utrkuju, znači, bacaju ruže, bacaju giftove, poklone, ovo, ono, tamo, vamo, pjene uzdižu i slave i tako dalje, međutim, čim taj njihov guru klepne, odmah i oni ispušu ko balončići. Je tako, znači, otprilike. Jel taj guru ona zmija što se treba u glavu udarati, jel to, ili sam ja pomiješao? Hvala, ovaj chat 5 puta mi briše mail. More Tunić, Kroster. Aha. More Tunić. Ja, rodne, eti maila. More Tunić, Kroster, ludo, gmail.com, pretpostavljam da je to. Pretpostavljam da ti je to mail. Napraviti Facebook profil i javi se tamo na Dijasporac Bošnjak. Znači javi se u inbox, pa ćemo dalje razgovarati. Dakle, znači, otprilike ono što sam ja uspio da nekako da zaokružim, da izdefinišem, to bi otprilike, to bi znači otprilike bile te neke, ajmo reći, skupine. Alaikum salam. Hajde rodne, hvala ti što si bio tu, što si prisustvovao, što si... Otprilike, znači,
Ja te opet moram pozvat na razgovor. Opet. Jer ti si iz svega što si htio predstaviti sebe, iz svih tih slika koje si htio poslati o sebi, ti si zapravo smiješan i nejak. I ne zaslužuješ veliku hajku. Tek sad ja to vidim. Tebe je strah. Ja ću te opet pozvat na razgovor. Opet hajmo napraviti intervju. Jer ti stvarno ovo su budalešćine, ovo su gluposti. Hajde dođi na razgovor da pričamo. Evo opet. Tu smo negdje zaokružili, znači otprilike su to te, hajmo reći, tri skupine na koje možemo da podijelimo osnovu temelj. Znači. Jer sviđa mi se taj challenge da moliš ga, sviđa mi se taj challenge da ga probam u normalt. I ako failam, sviđa mi se challenge. Da ovisnosti da opišemo, kad hoćemo znači da opišemo neku vrstu ovisnosti na YouTube-u, znači kada se neko pojavi na YouTube-u, uvijek ga možete definirati kroz jednu od ove tri skupine koje smo nabrojali, znači on jednostavno mora pripadati jednoj od ove tri skupine. Svako ko tvrdi... Nemoguća misija. Evo vidiš ove skupine što je zacrto, to treba uzeti čekić i rastucat sve. Otvorit mu, izvuć ga izvan kutije, da vidi ostatak svijeta, da postoji oko njega. Da je zbog nečeg 4-5 razloga da je na YouTube-u, vjerujte mi da laže i malo ga propratite, malo duže vremena shvatit ćete u stvari o kojoj moći ćete da ga svrstate u određenu skupinu i da vidite kojoj on skupini pripada. Kojoj skupini pripada znači, jer svi ovi koji rade i analize i ovo i ono šta ja znam, oni to rade iz nekog razloga. Uglavnom, glavni i presudni razlog u tome su pregledi, što već... Malo prije su bile pare, ne mogu sad biti pregledi. Koje je? Bilo pregleda. Svi reakcionisti, svi oni, iza svega toga stoji samo taj materijalni segment, materijalni interes da se što više pregleda napravi, da se napravi što ozbiljniji posao, što ozbiljniji kanal koji će YouTube prepoznat, gurnut ga naprijed. A evo ako ti dođeš na razgovor, ja isključim zaradu za taj live. Ne mere niko poslat super chat, nema reklama, nema ništa, samo onako video ide. Hajde, hoćeš to? Hoćeš to? Jel mora jedna druga solucija mimo te da ja ne postojim? Ima li jedno drugo rješenje s kojim ćeš se ti staložiti? I to je to. Međutim, do toga se ne dolazi tako lako. Onaj ko meni ne vjeruje, evo pitajte Salku Juklu, koliko on je dosta snimio samo na ovom Salku Juklu oficijal, ja mislim da ima preko 1800 videa snimio. Preko 1800. Znate li koliko je trebalo truda i vremena da se to snimi, da se postavi, da. Pa će vam malo bliže biti i jasniji način. Ko što kaže Mr. Beast, jedan od najjačih YouTubera. Veteran Drake poklanja članstvo srpskom momku. Eto srpski momak, eto članstvo. Gledaj kako će ti to isteći sad. Znači, vaše je da krenete da snimate. Nemojte očekivati da će vaš prvi video doživjeti neki aman gaman među drugim i trećim i 10 ili 100. Nemojte očekivati, a možda svoj prvi bude bum. Thank you very much. Ali vi morate da se naoružate strpljenjem i da krenete da radite, da snimate, da postavljate. Šta ćete snimati, šta ćete postaviti, to je već do vas. Koliko ste vi spremni, koliko imate živaca da se nosite s određenim situacijama, hoćete li vi snimati neke osvete reakcije na ovo, na ono, tamo, vamo. Hoćete li biti od osoba koje žele da izazivaju nečiju pažnju, hoćete li da budete tihi, neprimjetni, polako, kroz masu da se provlašite, ovo, doma. Opet kažem, to je do vas, sve za... Šta je ovo? Follower nekakav neđe. Na Facebooku, vidi ovo jebote na Facebooku mi iskače ka mene. Aj, zato što sam merđovo akaunte. Moram ovo ukinut. Andrej, hvala što me pratiš na Facebooku. Šta vama odgovara, šta volite da snimate, kakvu opremu imate, kud se krećete, čime se bavite. Milion tu stvari može da jednostavno da utiče na to. Mislim da bi dobro bilo da ovu temu koju sam recimo obradio u ovom live-u, možda bi dobro bilo da se ona i obradi u nekom od... Mija skače! Narednih videa, vidjet ćemo, otprilike malo bolje da se pripremimo, jeli? Malo bolje materiju da proučimo, pa ćemo u nekim od narednih videa da obradimo ovu temu. Znači, eto, otprilike to bilo to za danas. Hvala vam puno što ste bili uz nas, hvala vam što ste zapratili naš kanal. Dobro.